कौन कहू आमे आज फास्ट एटा ब्लॉग ना रे आज फास्ट माछ धरिया को जे आज तो सेति पई वीडियोटा करिया समस्त हमको देखि समस्त सिखिबे गोटे खुशी खटी खुशी करिया गोटे माछ धरिया जे फिस्ट करिया चलो ଟିକେ ଦାର ଟିକେ कर दे कटियो दिन तू तेरी ये आन जुड़ गया सा अरे यू देवा ସେଇଟା ଭଲଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ଚଢିଲେ ଦବ ଗଛ ନା ଟିକେ କଷ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିକିରି କୋଉଠି ଆଣିବୁ ଯୋଉଠୁ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ ଆମେ ସାଇଜ କରିବାନି ପରେ ଚାଳି 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 ଏଠୁ ଚାଳି ପଶିଯିବ ଡ୍ୟାସ୍ ସେଇଟା ହାଣିଆ ସେ ଅଗପନ୍ତ ସେଠି ଅଛି କହିବାକୁ तीन देखो देखो मैं आनुची गोटे दी जन तो साइड कर ये बाउंस पूरा झटे चुकते बंका बाउंस पूरा ये मुती पकैला हरिया चिरचिर गिरी गाड़ी का माने सेठ गाड़ी ए तडाटा हवा तडाटा मोबाइल वीडियो फुल होउची मु चांची सारे ब्लॉक करिया पॉज करा जाओ बर्तन साई खाड़ी कटा कंप्लीट देखे कौन कहलु जदि अग भांगी गला छोट हो जाए पूरा अवश्य भांगीबनी मु ग्यारंटी भांगीबनी तो मु कहूँ एत बाट न काटिक कटा जाए तुम कथा आम कथा से कटा जाए मझी तो कथा मो कथा मझी नोयाडी जा साइकिल नहीं जा चाटाळ को जा नोयाडी रिक्शा कोन एना होची एठी ट्रायल करिया तापर चाटा लाडी हबो दिन नोयाडी जा यदि भलो कोन हेले काल जाडी देखिया ना कोन कोन साइज करा दे ओके बहुत कौन गला ओके आ गोटे हणे और कोड़ा देखा पूरा सेटा देखा साइज कर दो ना कौन करी तोड़ा तू सब तोड़ा करी बोलिया बड़ करी काटछि सब जालिया कम गिरे
ତଳ ଆଡୁ ଗଣ୍ଠି ମୂଳରୁ ଟିକେ କଟା ଯାଉ ସିଏ ବେଳ ପଛେ ଜାଲିଆ ଜାଲିଆ ମହାନ ଜାଲିଆ ଅଛି ସିଏ ପଛେ ଯାଉ ସିଏ କାମ ଏଇନା ଆଉ ପୁଣି କୋଉଟା ହଣା ହବ ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହାଣି ଦେବ ବୋଲି ଅଗତ ଅଛି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସେ ଅଧ ହାଣିବୁ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଦୁନିଆ ଆରେ ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଦିଅ ପଛେ ଦେବୁ ମୁଁ ତାପରେ ଘର କରିବୁ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ଆଉ ଡୁଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ରେ ତ ସେଇ ଶୁଖିଲାଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା ହଁ ସେ ଶୁଖିଲାଟାକୁ ହିଁ ହଣା ହବ କୋଉଟା କହିଲୁ ତ ହାତ କୋଉଟା କହୁଛି କୁନୁ ଏଇଠି ହବା ଯୋଉଟା ଧରିଛୁ ନା ଗୋଟେ ତଳୁ କାଟେ ହଁ ତ କାଟୁନୁ କାଟେ ତୋ ମନ ପାଉନି ସେ କାଟେ ଉପରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ତାକୁ ଧରିକି ଉଠିକି ଯିବି କିରେ ନା ନା ତୁ ମତେ ଆଗ ବଢ଼ା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଏ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ପଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ପଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ यार केरा निकली आओ ओके हणा सहिले देखिया नंबर कौन कहलु आ देखि वर्तमान हरिया कंप्लीट हो गला ना अरे कंप्लीट हो गला एइरो टिके ये कर दे जिया खुले पेया वाओ नाइस कॉर्निश वाओ नाउ दिस इज कंप्लीट आलो के जे देखो एडी डबल ने 3 नंबर थला एटी साला गरम प्रबल हो जो ठंडा जगह पानी नहीं भी गरम प्रबल हो ना रे काई होची करो काई होची करो कोनु काई होची करो कोनु आर तू एडा काटु काई गरम होची कोन एडा खाओ एडी जिया खुला खुली एडिटिंग रे कटा हे जीवनी मैं बोल फुल हो अब बोले अनु तो थाउसी खोला खोली करे कोदाल नहीं हणिया खोल एटा थाउ इठो कटिबनी कोन हां हां ये गांडी काटू अरे एम चाहो परा या वाह ए रेडी साइज मार दनु रो कौन आ मार दो थाओ वनिस रे जो खाड़ी रे तापर माछ धरा हो ना जिया खोला हो तापर पर माछ धरा हो कोनटा दो काका दिस इज कांटा दिस इज केरेंडा एंड दिस इज सूता क्लोज अप शॉट न बनू चाह नहीं ये शॉट भी न ताउटे धइलु भिडता बंका ढंगा सीधा कर दरी ताको तू एई प्रथम रे भिडी ले र मु मोडुची र अरे ह जे ताको धरुनु टे भिड दे माने ये हे जेबा सीधा हे जेबा कोन तू करछु अरे गोली गोली जे कोन करजी से भिड देला पर सीधा हे जेबा हे गेला के सीधा ना नहीं कदल डाला मत दियोनी कि म बने से ओंटा हुची टी रसुतार से नेलु सब संगे ए हेई जीवो को सीए कम मपा होगा ये जेडी गोड़ से सेडी गोड़ होले कोन लेखा छि गुटी अरे माने एती खाड़ी तो एती तळे रहइबो खाड़ी तो एती तळे अरे के जी माछ आइलो रमु ए छोटे नॉर्मल गोटे गंठी पकन छि एठी पनिशंदा के उजी देखनाती तो बंधा होची फोटो उठेकी नउची हां हतेडे
ତା ମାପଟା ଦେବି କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ସୀସା ବନ୍ଧା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଭଲସେ ମୋଟି ମାଟି ଚିପି ଚାପି ଦାନ୍ତରେ ଚିପି ଦେବୁ ଟିରାଲେ ପଛରେ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ବନିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନିସ୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବନିସ୍ ତିଆରି ହେଇସାରିବ ତିଆରି ହବ ତାପରେ ମାଛ ଧରା ହବ ଚାରା ଅଛି ମାଛ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯିବ ଓକେ ବନିସ୍ ଖାଡ଼ି ବନିସ୍ ଦେଖେ ବାଳିଆଟେ ବନିସ୍ ଡିଆଁ ଡିଁ କରି ବାନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଥିବି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇ ସାରିଲେ ଜିଆଁ ଖୋଳିବାକୁ ଯିବୁ ତ ବନେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ବନିସ୍ ରେଡ଼ି ହରିଆ କିଛି କୁହାଯାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋରଟା ହଉ ଛାଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଜିଆଁ ଖୋଳିବାକୁ ଯିବା ଆରେ ଉଠଉନୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜିଆଁ ଫୋକସ୍ କର ଦିସ୍ ଇଜ୍ କେତେଟା ଥିଲା 3ଟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟାଏ ନେଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଏ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କଳି ପଡ଼ୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ କଣାରେ କଳି ଯାଉ ହରେ କଣାରେ କିରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଲ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁ କାହିଁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମୋତେ ଚିରିଦେଲୁ ନା ନାଇଁ ୟାକୁ ମାଟିରେ ତ ସେ ଯିବେନି କୁଆଡ଼େ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରସିଆଳ ଜିଆଁ ये रसियार सान भाई एटा रसियार सान भाई दादा न बड़ा रसिया इंडो जी देखिए जो पुष्पा वायरल हो जाए पुष्पा हो इंडो जी पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला जिया गला एना चलो जिया कौन जानिया गुरे अटा मैदा मेथी ये सब पके गोटे आ गोटे पाग हबो माछ मान पेंका एतरे टिके पानी मिसेन दे से पुछि दबा दिस इज हेंगू किंतु नाही एतरे हेंगू दिस इज मेथी से फॉलो भी दिस इज मैदा एतरे हेंगू मेथी घियो ऐसे पड़जी हेंगू मेथी घियो हेल कर दे हेंगू दिस इज एंडू अजय This is Horia. This is Gulua. This is Kunnu. This is Munnu. And Mu Ranjan. Cameraman टे ढीला पड़ जाऊँ तुम मतलब ना? तुम आज जाता को रिपोर्ट देखे ओके चकटा सरी के देखिया मैदा बाटिला खुण गोटे एमती एफेक्ट हो गला एमती खाली रही बुहुची किंतु हे माइले किछि होनी हे लागु से लोग को हम देखिजो हाय फ्रेंड्स तो हमर बर्तन पई माछ धरिया पई अटा मैदा कंप्लीट हो जाई चकटा तो ना माछ धरिया जिबु जे किंतु वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गले तो 15 मिनिट वीडियो गोटे जगह देखै हबनी तो पार्ट 2 रे मछली धरेंगे तापर नेक्स्ट वीडियो रे पोस्ट हो माछ धरी करी
କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାବିଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ। ତ 15 ମିନିଟ୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପାତି ଛୁଆ ଆମେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ମୁଁ 2-4 ଥର ପୋଷ୍ଟ କରିବାନି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବା ନା। ହଉ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି।